Assalamualaikum. Ambe ala foka ala wal nyumondo. Na ñu foli di ala taala ma ambe soli anga sababu nyumonka no Seydina Muhammadu Rasulullah kisi ani nema ubay. Ka foli di amflel kala jeklu bela jelema Anwari TV jabarani sanfo. Ni andone anga émission konnana no miri ani tasiye. Antu ya bla d'accord na aminata o d'accord la ni ani ambalmake mugadam sungalo Ibrahima Jara ni ani oye yogombulo alsa amakla nyogana mugadam sungalo Ibrahima Jara ale association du rassemblement africain ale au secrétaire général ale chesri lembe bi ko sebe socialisme ko kunkan sabu kadaka ni mirla morgo keta ka barawla ay chesri bam ke jamana konnana ni Afrique konnana ni janfaw nana do asengoro ka cheka bara bela jelen ke fuye abulu usinu bela jelen jojo len flemne on ta kono wa aso kera bawshi yoro ani falu do yoro ko nyeji obechi inyeka wallahi abika dusukasi kana jamana lajabi ase samara konnana demsenu be baratu bulu bela jelen be chômage la demsani mun ye sininya sigiwe anga demsani mun fene be kalana no ye an fantaw denwe onu mi ye an ga sininya sigiwe kalanti kan ka ke opu sanfla kalan yanama jole ate famaw de dun olu denw be kalawna école so babawla no ye million école so ye donc sungalo Ibrahima Jara alena ka tondenw de wulilen do ku chesri ko fo socialisme o bara o de ka lawaliya jamana kono ko sabu kadaka o de be jamana bonno bala o de be jamana wuli ka jo ani ambalma ke be nyokon bulo sufi kalandendo amina kuma barani di ama mo wadam kuma bi bolo. Assalamu alaikum warahmatullah. Alhamdulillah suma me fulu la sima ni la jeli ke la befu alhamdulillah. Mugaram foli temelen ko amina inyininga mune ebla ni baranina faso kono nan alhamdulillah wonni ngali jaray faso ni ko faso kama faso mugobe dimbe ka demeni la ka boire ro faso ti ni faso dimti tanke faso dimti ka faso dinya baran manke faso ti seba bongol I joro nini mola era bulu ka fo sagi ti sega yelme do kodola ni I joro ke faso donc pour que enfana ka sega joro ni ke amon bombi me odi ambla ko ni ka dola enfana ka sega nga por fara faso do taka mugaram chesrimbe ela wulika jombe ela ko fo e ka socialisme défend mugadam esranentewa sabu kadaka chew cheni dusubila ni chefariya nobila sabu kadaka do de fene be olu te fe o sra socialisme système o kala waliya esranyate e dusukuna alhamdulillah kira alayhi salam wa do fo hubbul watan min al-iman faso kanu wele munya dole o faso kola femi mani soro faso barala c'est-à-dire ti ko jugu glingo ninka gele faso den kelina be am be kan wakili jalai am be kan ni ala chenye ini ala chenye ne ko fe ka faso barala mumuna soro mumuna kenna mumuna fomma kanu ki joro na ko ile mo wodi la joro se duro jora anti shino ya musumera la parce que ame sirani ala chenye wa mi ke ka ki am faso dikamo on joro na era tan wore ko son adari lay tonde un fe ko mugadam sungalo ko Modibo Junior do o madam fenema o ko fene ko keje wara du Mali keje wara est-ce que keje wara iyaka kuma me ba fo ciedo mako keje wara utado ni aka tariku me o nya ka kuma me ale révolutionnaire bay keje wara ga tambe ke akilini
masakɛ fɛn o fɛn bɛnna a yɛrɛ ka jamana dɔrɔn tɛ masakɛ fɛn o fɛn tun bɛ yen n'i y'a tɔgɔ mɛn bɛɛ siranna ɲɛ bɛɛ siranna ka kɛwalew ɲɛ parce que a ka kɛwale tun mago bɛ a ka jamanadenw de la n'i y'a tɔgɔ mɛn kosɛbɛ. Mɔgɔdamu ni ala nana kɛ aw ka tɔn ni ala nana kɛ don n'a nataw la ko ala nana se kɛ aw ye est-ce que aw bɛ se ka Modibo Keyita ye baara minnu daminɛ ni a tiɲɛna a bolo ni nanzaraw kɛra sababu ye ka don fasoden dɔw la ka baara ni tiɲɛ Modibo Keyita bolo n'o ye Modibo Keyita yɛrɛ minɛli ye fo ka dankari a ka adamadenya la aw bɛ se ka dɔ kɛ o baara la wa jamana kɔnɔ? Alhamdulillah, oui, a bɛ ten o, c'est-à-dire anw ta tɛ k'a fɔ ko an ɲɛ bɛ dɔ la an yɛrɛ ka don dɔ la an ma baara kɛ o cogo la. Modibo Keyita mun a to a ma dɔ wɛrɛ kɛ san 8 kɔnɔ mais ale ka san 8 baara ale bi an filɛ k'o tɔnɔ de dun ale bi a tiɲɛna dɛ mais a tiɲɛnen kɔfɛ ale bi dɛ o tɔnɔ a filɛ k'o tɔnɔ min de dun ta mais k'a daminɛ ale tagali la ka n'a bila fo sisan na n'i y'u président bɛɛ fara ɲɔgɔn kan olu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan u ka baara kelen ma se ka Modibo ka san 8 sɔrɔ fɔlɔ mais mun y'o kɛ parce que Modibo labɛnna de. An ka n'i ye Modibo bɔ a la Mali président bɛɛ a bɛɛ nana par tâtonnement de ni labɛn foyi ma na n di ko ɲɛdɔn n bɛ n pan ka don a la ten n'u don a la o y'a tiɲɛ mais Modibo ale y'a sigi de depuis an bi nasaraw bolo a bɛ kɛ ka baara de kɛ a hakili la cogo jumɛn ne bɛ se ka n faso bɔ nasaraw bolo a bɔlen k'o bolo cogo jumɛn bɛ se ka n faso lataga ɲɛ ale labɛnna a kama de o de la a nana dɔrɔn a y'a ka baara kɛ donc o cogo de don anw fana ta tɛ karisa b'a la n donna a la dɛ mais anw y'a lajɛ de depuis anw ye indépendance ta fo sisan a président kelen o kelen an kɛlen don ka baara kɛ a bɛɛ kan Modibo Keyita mun ɲɛna a bolo mun tiɲɛna a bolo min tiɲɛna a bolo o kan ka dilan cogo di min ɲɛna a bolo o kan ka sankɔrɔta k'o jiri cogo di Musa Tarawele mun ɲɛna a bolo mun tiɲɛna a bolo anw ye président bɛɛ étudier kan de o ye an faso Maliba ye au-delà de tout ça dans l'Afrique et dans le monde entier minnu sera k'u faso labɔ nɔgɔ la o y'a kɛ ni sira jumɛnw ye o siraw faralen ɲɔgɔn kan k'o tɛntɛn anw bɛ se k'o appliquer an fɛ yen cogo di parce que fɛn kelen bɛ yen hali n'i ye baara ɲuman ye baara ɲuman in b'a la n'a tɛ fɛ yen cogo di o fana de bɛ mɔgɔ caman fɛ yen e m'a ye u y'u pan k'u to Musa ko ko Modibo y'a kɛ tan coup d'état k'o la ka na jamana bila kɔlɔn kɔnɔ jigin na